Gati o kami isang pispis guys oh. Oro. Ibon guys, ibon. Yan. Sambay. Ay, ulog na. Wow. Kuha to. Yan. Huli ka. Huli ka balbon. May harap pa pong. Galupad pa. Yan. Malaking isda yan guys. Malaking ibon yan guys, puti. Guys oh. Marami na kang kuha po. Ay ibong tali. Guys, oh. Yung guys oh. Yeah. Guys. Ilawan po eh. Pero, saan nakuha to? Guys. Yo guys. Guys oh. Nakarami na kami guys oh. Sa mga Ilocano dyan na nanonood, ito yung masarap po, kanaway. Kanaway ito sa tawag sa Ilocano. Ito suga oh. Yan, kanaway ni. Ay. Dalawa lang kami nagkun guys ha. Nag-ilaw ng ibon. Ito kasama ko si Abong. Yan ang nagatiro. May skipita oh. Okay, good. Hindi kasi nakasama yung mga kasama namin. Uy, nulog. Meron naman guys oh, meron naman. Hulog siya guys oh. Kawang. Hulog siya guys. Ito guys oh. Yan, hulog siya guys. Ito na. Guys oh, hulog siya guys oh. Alright. Nakadami na kami guys, alright. Alright guys. Nakadami na kami guys, oh, alright. Suga po, ay kan bro. Hindi juga kaya galutin ko. Galutan ko. Alright guys. May kurkuko pa kami guys, oh. Yan. Kurtok ko kung tawagin sa Ilocano ha. Guys, guys. Oh. Yan guys. Good guys, good. Pangaros kaldo ba? Kaldo yan guys. Lugaw o with karne. Yan guys, oh yan. Yan, tinatali ko lang para hindi mahulog. Kasi wala kami paglagyan, nahulog yung sulapin ko kasi. Yan. Yan guys, oh. Mamaya uwi na kami. Wag lang. Hawakan mo. Meron naman guys, you know. Hulog naman guys. Nagabitin siya oh guys oh. Hulog ka naman. Hulog na. Yan, naglanding ka. Yan, nahulog naman men. Okay. Nakarami na kami. Ay, lumipad. Ay, tumakbo. Alright. Wag. Guys, meron naman guys oh. Sobrang dami na to. Maraming kanaway dito guys ah. Katalian ko. Pero hindi makabuhay ba? Yan guys. Maraming na siya nahuli. Tiguli lang guys. Pero ang nagatiro, ang nagabidyo. Ako lang ka-video guys. Siya lang natali guys. Tigpulot naman guys. Alright. Okay na. Tama na guys oh. Alright guys.
Pero ito yung tirador ko guys oh. Dalawa lang kami guys dito sa kuan, bukid. Ang dilim-dilim oh. Ang dilim-dilim. Oh. Guys. Nandun guys oh. Doon. Doon. Hulog naman guys. Nasaan nabitay? Yan, hulog naman guys. Ang galing talaga yung tirador ko guys. Oh. Sobrang dami na to guys. Nakuha namin. Hindi na to pwedeng ano yun guys. Raskaldoin. Mamaya adobo na to mamaya guys. Oh. Adobo na to mamaya guys. Adobo na to mamaya guys. Oh. Ay sus. Adobo na to mamaya guys. Hindi na to kuhaan. Dami. Madaming raskal to pero adobo na lang namin to mamaya. Oh. Hello guys, uwi na daw kami guys kay sobrang dami nung nakuha namin guys oh. Okay. Uwi na daw kami. Suga ko. Uwi na daw kami guys, uwi na kami. Yan, uwi na daw kami. Magbabay ka na eh. Bye bye. Alright.